بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des cours sur les mesures. On va commencer par caractéristiques d'un système de mesure ou tout simplement en arabe, خصائص أجهزة القياس. L'objectif du cours, un ingénieur ou bien un master doit choisir le bon capteur pour une application donnée. Donc, un المهندس ولا الماستر لازم يختار الكابتور معين لاستخدام معين. C'est-à-dire كان يقيس température لازم يختار un capteur de température, ما يختارش un capteur de position. Ce cours est destiné à donner un aperçu. هذا الدرس الهدف منه يعطينا ملخص ولا لمحة على des possibilités de mesure des grandeurs physiques, إمكانية قياس مقادير فيزيائية, des principales caractéristiques dont il faut tenir compte lors d'utilisation d'un capteur. أهم الخصائص اللي لازم ناخدوها بعين الاعتبار عند استخدام الكابتور. Les différents types de capteurs existants en télécommunication. مختلف les capteurs اللي كاينين في domaine télécommunication ولا في domaine اتصالات. Introduction. On désire mesurer tous les types de grandeur physique pour les traiter, les exploiter. إذا نرغب في قياس مختلف المقادير الفيزيائية من هدف معالجتها واستغلالها. Pour cela, on transforme la grandeur à mesurer en un signal facilement exploitable, une tension ou bien un courant électrique. من أجل هذا نقوم بتحويل المقدار الفيزيائي الذي نريد قياسته إلى إشارة سهلة الاستخدام قد تكون عبارة عن شدة أو عن تيار كهربائي. Un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée appelée mesurante X en une grandeur de sortie généralement de nature électrique appelée réponse Y. Donc, le capteur عبارة عن جهاز يقوم بتحويل المقدار الفيزيائي عند المدخل الذي نسميه mesurant. نرجعوا مقدار عند المخرج يكون دائما بطبيعة كهربائية يسمى réponse Y. La sortie peut être soit une charge, une tension, un courant ou bien une impédance RLC. المخرج قد يكون عبارة عن شحنة، تيار كهربائي، شدة كهربائية، وإلا impédance اللي هي عبارة عن مقاومة وشعة ولا capacité. Donc, la figure numéro 1, on a les grandeurs physiques d'entrée. Le mesurant ou bien l'excitation passe à travers un capteur. On aura des grandeurs électriques de sortie ou bien la réponse Y. Donc, عندي المقادير الفيزيائية عند المدخل المقياس X ولا التحريض يعدي à travers الكابتور. في النهاية راح نحصلوا على مقادير كهربائية عند المخرج ولا نسميوها la réponse Y. La grandeur à mesurer X, c'est la grandeur physique objet de la mesure. إذا المقدار اللي راح نقيسوه X هو عبارة عن مقدار فيزيائي والهدف أن نتحصلوا على مقياس خاص به. Pour connaître la relation entre Y et X, on trace la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire pour que les valeurs connues avec précision de X, on mesure les valeurs correspondantes de Y. إذا لإيجاد العلاقة بين X و Y نقوم برسم منحنى l'étalonnage. معناه كل قيمة معروفة بدقة X تقابلها قيمة ل Y. On obtient une courbe qui permet de connaître la valeur de X pour toute valeur de Y qui la détermine. من أجل هذا نتحصل على المنحنى اللي يسمح لي نعرف قيمة X وقيمة Y التي نبحث عن قياسها. هذا مثال عن courbe d'étalonnage. Donc, pour chaque valeur de X, elle a une valeur de Y correspondante.
Le capteur est utilisé de telle sorte qu'il établisse une relation linéaire entre les variations de la grandeur de sortie et celle de la grandeur d'entrée, telle que y égale à s par x. S, c'est la sensibilité du capteur. إذا الكابتور يستخدم بحيث نقوم بإقامة علاقة خطية بين مقادير المخرج ومقادير المدخل تكون من الشكل التالي y égale à s par x و s نسميوها حساسية الكابتور ولا la sensibilité. إذن la sensibilité, c'est le rapport de la variation du signal de sortie à la variation correspondante de la grandeur à mesurer. C'est-à-dire la pente de la courbe de réponse du capteur pour une valeur donnée. Sensibilité عبارة عن علاقة بين تغيرات سينيال عند مخرج الكابتور مع التغيرات المناسبة المقياس القيمة اللي نريد نقياسها، يعني تكون معرفة بالعلاقة التالية. S هي مشتقق الإيغريك بالنسبة لمشتقة X. Delta Y, la variation de sortie. Ou delta X, c'est la variation d'entrée. Delta X, تغيرات المخرج. و delta Y, تغيرات في المدخل. La sensibilité S dépend de la valeur du X linéaire, de sa fréquence de variation bande passante, du temps de vieillissement, de l'action de grandeur de physique, de son environnement, qui ne sont pas l'objet de la mesure, qu'on appelle perturbation. Nous avons radioactivité, champ magnétique, température, humidité, vibration, choc, tension d'alimentation, etc. Et donc, la sensibilité S عندها علاقة ولا تتعلق بقيمة X وعلاقة خطية وعندها علاقة بالفريكونس تاع الفارياسيون ولا لا بوند باسونت. عندها علاقة بالزمن وعندها علاقة بالمقادير الفيزيائية اللي تكون عندها في المحيط معين، وبارفوا تكون هذيك مرافقتها perturbation. Les perturbations هاد قادرين يكونوا radioactivité إشعاعية ولا champ magnétique إشعاعية ولا température درجة حرارة، l'humidité الرطوبة، الفيبراسيون اهتزازات، choc صدمات، les tensions d'alimentation ou bien شدة التموين ولا التخزين. ثانياً راح نشوفوا le principe. Un système de mesure est formé de 4 parties. Le capteur qui traduit la valeur physique en un signal généralement de nature électrique, le conditionneur de signaux qui transforme le signal du capteur pour en modifier l'amplitude ou pour le filtrer, la sortie qui permet de lire la valeur mesurée et éventuellement un système de contrôle par feedback dans le cas où le système de mesure est inclus dans un contrôle de process. Et on va voir dans la figure numéro 3. إذا المبدأ كل جهاز كل سيستم تاع قياس يتكون من 4 أجزاء. عندنا منهم الكابتور اللي يقوم بتحويل المقدار الفيزيائي إلى إشارة غالبا كهربائيا. عندنا ثانيا الكونديسيونور دو سينيو هو اللي يقوم بتحويل إشارة الكابتور pour modifier l'amplitude إما بتغيير الامبليتود ولا يقوم بعملية مصفات لهذه الإشارة. La sortie qui permet de lire la valeur mesurée, éventuellement un système de contrôle par feedback. إذن في المخرج نستطيع قراءة القيمة المقاسة. وإحنا راح نشوفه في الفيجور 3 الشرح. فوالا يقول لي عندك لو كابتور ان سيستيم دو ميزور من ما يتكون. عندي الكابتور، لازم الكابتور هذاك يكون عنده كاليبراسيون، وهذا الكابتور باش نتريتي به لو بروسيس فيزيك، باش نعالج به الظاهره الفيزيائيه. عندما مخرج الكابتور نتحصل على ان سينيال نعقبوه على كونديسيونمون دو سينيال، ابري كونترول مراقبه مخرج سورتي وتريتمون معالجه المعطيات، والا كونترول نرجع السينيال دو كونترول نعاود نديرو في مدخل الكابتور لمعالجته لمره ثانيه.
عندنا أمثلة على لي كابتور، مثلا هذا كابتور سولير، عبارة عن كابتور يخدم بأشعة الشمس. عندي كابتور دو غاز